Saan ba natin pwedeng i-download nyo sa ngayon ang Hold Up? Okay, download nyo muna itong Phone Pro, isang VPN. Then, kapag na-download nyo na, click nyo lang yan. Then, dito, pindutin nyo yung option. Then, select server region. Then, piliin nyo yung Germany. Ayan. Then, pag okay na, pindutin mo na yung okay sa baba. Then, sunod yung logs. Pindutin mo yung logs. Then, merong start dyan sa baba. Pindutin mo yan. Kapag napunta na kayo rito, pindutin nyo yung continue. Ayan, connected. Tunnel connected na yan. Nakikita mo dyan. So, dito, merong open browser. So, pindutin natin yung open browser. Then, dito, search nyo lang ang Hold Up. Ayan. Then, ayan, kikita mo sa Google Play yung Hold Up. Ayan na. Then, pindutin mo na yung install. Dito. Ayan. Then, pindutin mo yung install doon. Ayan, naka-install na siya. Wait lang natin. Ayan, then open natin. Okay, ayan na. Okay, so ayan, gumagana siya.